હે ગાઈસ વેલકમ ટુ માય ચેનલ. અમે ફાઇનલી નાયરાને લઈને પહોંચી ગયા છે એની શોપ ઉપર અને ફાઇનલી નાયરા જઈ રહી છે એની ખરીદી માટે. નાયરા એક્સાઇટેડ છે કે શું શું વસ્તુ લો. પહેલાં બધું ચેક કરે છે. જો 70% ઓફ, આટલું બધું ચેક કરે છે. જો હજી બી પાછી આવી ચેક કરવા માટે.
ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਟਿੱਕਰਾਂ ਜੀ ਠੋਕਰਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ